म्हणजे फाल्यां भुरगीं जेन्ना कॉलेजीक येतली तेन्ना हे सगळें पळयतली हांगासर चपलां, हांगासर कोणाचे अंडरवेरी, म्हणजे उगडो जालो दिसता कोणतो हांगासर. जो एक भव्य सांस्कृतिक सुवाळो जावपा आशिल्लो त्याच गजालीन सद्याक म्हापसा वाठारांतले लोक बरेच बेजारल्यात. 20 एप्रिलाक नागपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन एका नामवंत कॉलेजीन जाल्ले. ह्या कार्यक्रमात सुमार 3000 लोकांची उपस्थिती आशिल्ली. हो कार्यक्रम सालिगांव रावपी अर्जुन बराईक हांणी आयोजित केल्लो. ह्या कार्यक्रमाक रितसर परमिशन्स घेतिल्ली आनी नागपुरी संगीत, नाच आनी परंपरा प्रमोट करप होच हाच्या फाटलो हेत आशिल्लो. मात जशें सांजेची रात जावंक लागली ह्या सेलिब्रेशनाचे रुपांतर कॉन्ट्रोवर्सीन जावंक लागलें. कॉलेजीच्या एडमिनिस्ट्रेशना वतीन सक्तीचे गायडलायन्स आशिल्ले जातून तंबाखू, सोरो, जुगार आनी हेर नशेचे पदार्थ वापरपाचेर सक्तीची बंदी आशिल्ली. मात बंदी आसून लेगीत जे लोक हजर आशिल्ले ते भर उगड्यार कॅम्पस ग्राउंडाचेर सोरो पितना दिसून आयिल्ले. अशेंच कांय ह्या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल जाल्यात, जाका लागून लोकां मदीं बरोच संताप निर्माण जाला. तशेंच ह्या घटनेचो लोक निषेध करता. सांस्कृतिक सेलिब्रेशन म्हण भासपी ह्या कार्यक्रमात निव्वळ कॉलेजीच्या नियमांचे उल्लंघन जाल्लें. मात हे इतल्यारूच थांबलें ना, तर हो इव्हेंट सोंपल्या उपरांत लोकांनी म्हापसा बस स्टँडार गर्दी करून पब्लीक वाठारांत सोरो पिवपाक सुरवात केली. कायदेशीरपणान हें चुकीचें आसा. मजगतीं ह्या घटनेन राजकीय वळण घेतलां. स्थायीक काँग्रेस नेत्यांनी ह्या संबंधान कागाळ नोंद केल्या, तशेंच ह्या घटनेचो निषेध केला. ह्या घटनेचेर सद्याक तपास सुरू आसा. मात लोकांची नदर ह्या संबंधान प्रशासन कितें करतले हाचेर राखून रावल्या. त्याच प्रमाण असले इव्हेंट सांस्कृतिक सुवाळे आनी सामाजीक जबाबदारी हांच्या मदलो तालमेळ सांबाळू शकतात काय अशेय प्रश्न लोकांक उपरासता. हांव तुका दाखोव कितले तुमी न्यू दिल्या ती हॉस्पिटल आमकां रेमॉन्स हॉस्पिटलाकडे तुमी दिवंक ना. 5 स्क्वेअर मिटराचे तुमी दिता. मेडिसिन घालतलो गार्ड, मेडिसिनाचो मनीस घालतलो बरें वखदाचे जाल्यार 20 स्क्वेअर मिटर जाय. दिवंक ना तुमी. रेमॉन्सा कडेन पयला तुवें बट इट इज बियॉन्ड 100 आसतली स्कूल, चर्च आनी आमकां टेम्पल. 100 तेका तेकला. तू आतां सस्पेंड करता, तेका लायसन्स सस्पेंड करता, तुका आतां दाखयता. देवळाक तेको सुद्दां दिता. बट गव्हर्नमेंट अप्रुवल गव्हर्नमेंट दिता. आतां दिता रे. म्हाका दिता तेच्या लागना. तुमी ते पयलीं थंय शॉप आसलें आनी 5 स्क्वेअर मिटर कितें स्क्वेअर मिटर आहा? शॉपार दिवपाक कितें स्क्वेअर मिटर आहा? कार्यालय कित्याक दिता तूं? म्हाका सांग कितें स्क्वेअर मिटर आहा? फाल्यां हांव आमकां स्पेसिफायड अशी एरिया ना. ऑलरेडी पयलीं तेचे जर मार्केट थंय जर शॉप आहा, ग्रोसरी शॉप आहा, तेका त्याच शॉपान तुमी सोऱ्याचो दिवं शकता. सुपर मार्केट म्हणून दिता. तेन्ना मागीर पंचायत म्युनिसिपालिटी एनओसी हाडून दिता. म्हणजे आतां फाल्यां जाणें ते गाडी घेवन बसता विदाउट एनओसी फुडाचे गाडये बसता ते हाडून दिले दितले मरे. म्युनिसिपालिटी सद्या केल्ली एनओसी दिवपाक लागल्या. म्युनिसिपालिटी दिता तेच्या उपरांत आमी दिता. तुम्ही दिता रुल्स रेग्युलेशन काय ना ते आसा न्हू. एनओसी फ्रॉम विलेज पंचायत घेता आनी म्हणजे म्युनिसिपालिटी. तू आतां म्हणटालो 100 मिटराचेर हॉस्पिटल आनी स्कूल आसूं. हॉस्पिटल ना, स्कूल, चर्च, टेम्पल आसा आमी गव्हर्नमेंटाक रेकमेंड करता. गव्हर्नमेंट दिता. ते रेमॉन्सा कडेन ते कोण आसा मरे? कळ्ळें? ते कोण आसा? हांव तुका दाखयता. तुमी कशें लायसन्स दिता म्हाका खबर ना. ते सोडून दी. हांव डिस्कशनाचेर वताना हेचेर तुमी कितें कारवाई सांगा. इमिजिएट कारवाई घेतले जाल्यार आमकां ते दाखोवचें पडटलें. आयज केन्ना? हांव परत सांजचो येवं शकता. फाल्यां येतलो हांव आनी फाल्यां घेवन येतलो. पयलीं सांगता सगळें हांव बूक करता तेका. कोणाक ते वायन शॉप ते लायनी ना. इलिगल कितें आहा आमी हे करता न्हू आयज. बूक करून कितें करतले? बूक करून येतले आनी परत मागीर ते थंयसर जरी दितले आनी कोण येतलो वयल्यान मागीर आमी ती केस बूक करतले. ऑलरेडी केस बूक केल्ली आहा हांवें तेंचे आनी इन्स्ट्रक्शनूय दिल्लें आहा. परत सकाळीं आजूय हांवें स्टाफ धाडलेले तेचे. तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां जाल्यार आमी परत आयज आमची चालू आसतली. सर जेन्ना अशी वायन स्टोरां घालतात तेन्ना एलावड आसता तांकां भायर बसून पिवपाक? म्हणजे पळय आतां लिकर शॉपार तूं बॉटल घेतली तो भायर घेवन गेलो तो शॉप ओनरूय कांय करूं शकना ताका न्हू. आमी ताका थंय अलावड ना. ऑन शॉपार रिटेल शॉपार विकपाक अलावड ना. शॉपाचो सरावंडींग भायर ते म्हणटा ते भायर पिता म्हणटा ओपन करून. कोणाची जिम्मेदारी? तुमची म्युनिसिपालिटीची, पुलिसांची, कोणाची? खंयच्या ऑथॉरिटी तेंची जिम्मेदारी एक्शन घेवपाची? भायर दुसरे ऑथॉरिटीज आहा न्हू तेणे आमी आमचें कितें काम लिकर शॉपार तेणे पिवपाचें ना. लिकर शॉपाचेर हय रिटेल होलसेल रिटेल शॉप आहा पळय वायन स्टोर टू कितले डिस्टन्साचेर तेंच्यांनी पिवंक फावना?
असे डिस्टन्स अशें कितें मेन्शन ना आहा ना म्हणजे वायन स्टोराच्या भायर एक स्टेप काडले की तेंच्यांनी घेवन पिवं येता भायर ते तो कस्टमर रिस्पॉन्सिबल तेका कोण? न्हू वायन शॉपवालो तेका आपूण रिस्पॉन्सिबल ना म्हणटात मग कोण रिस्पॉन्सिबल सर हितून तुम्ही तुमची जिम्मेदारी घेयना सध्या मेरेन कितल्यो केसीस बुक सध्या केल्या सध्या 4 केसी बुक केल्ले म्हणजे आहा हालीच केला हालींच केला ही मार्चान पर्यंत पयलीपासून चालू चालू आसा, आसा खूप time पर्यंत चालू पयली आसा. केला बीन अशें कितें हय केले हय कालच्या हेजेर कितें एक्शन घेतले आतां वायन स्टोरांचेर हय घेतले कितली वायन स्टोरां आसा थंय 5 5 आतां जी वायन स्टोरां तेजेर कितें एक्शन आयज जातली जातली हय जातली ओके सर तुमचें नांव राजेश 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 नायक इतना ही था मेरा, वो नहीं था मेरा सिर्फ किंटिंग ये साइड में था, हॉस्टल साइड में। दारू बाहर से लाई थी क्या इधर ही बेच रहे थे? मेरे को लगता है ना वो गार्ड बोलता है तीसरा गेट से बाउंड्री है उधर से भी उड़की मारते थे और दूसरा गेट से भी उड़की मारते थे, उड़की मार मार के अंदर आया है लगता है। हाँ। उसके गेट के पास तो कितना 6 लोग के 7 लोग गार्ड लोग था और उड़की मार के आते थे बोल के गार्ड बोलता था मेरे को, वो भी इसी में शामिल था मतलब ड्यूटी में। वो नीचे पहला गेट में रहता है वो मेरे को बोल रहा था सब लोग शामिल थे इसमें? हाँ क्योंकि ड्यूटी वो इधर ही करता था, तो मेरे को बोला कि जन को मैं डंडा मारा उधर उनकी मारता था तब ऐसा, अब भी जस्ट बात किए गया था तब। नाम बोलो आपका? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मुझे बोलो कल एक यहाँ पे जेवियर कॉलेज में जो फेमस कॉलेज है मापसा का, यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था जो कल्चरल प्रोग्राम झारखंड के लोगों का। तू खुद फादर जो है स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर, उनको अप्रोच हुआ था ना ये प्रोग्राम करने के लिए? हाँ हाँ तो कल क्या हुआ था यहाँ पे जो मिस वगैरह था? मिस नहीं था लेकिन मिस कैंसिल हो गया, सुबह फादर ने नहीं आए इसलिए कैंसिल कर दिए मिस। कब पता चला ये फादर नहीं आ रहा है करके? मेरे को 10 बजे नहीं 11 बजे पता चला मेरे को, क्योंकि 10 बजे मिस का टाइमिंग था। पर सबसे पहले मुझे बोल के परमिशन क्या लिया था? सब कुछ मतलब जो लिखा गया था उसमें वो हुआ नहीं है। नहीं क्या क्या दारू नहीं पीने का। नहीं प्रोग्राम कौन सा था? प्रोग्राम ये झारखंड वालों का है। क्या प्रोग्राम था? ना डांस गाना वैसा वाला कल्चरल प्रोग्राम। हाँ। और भगवान का मिस। हाँ मिस सुबह होना था 10 बजे, लेकिन मिस फादर ने नहीं आया तो कैंसिल हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? मेरे को 11 बजे पता चला कि कैंसिल हो गया बोल के। मैं कैंटीन खुला किया था, मैं इधर रहता हूँ तो मैं कैंटीन चलाऊंगा, एक दो रुपये कमाऊंगा बोल के मैं कैंटीन में ही था, उधर से हिला ही नहीं। तो मास कैंसिल होने के बाद क्या हुआ? मास कैंसिल होने के बाद में उधर सॉन्ग चालू किए, बाद में सॉन्ग चालू किया, म्यूजिक और डांस म्यूजिक और डांस। और दारू पता नहीं पिए नहीं पिए, मैं एक जगह से हिला ही नहीं है मैं। अच्छा तो जब आप जब फादर को अप्रोच हुए कि परमिशन चाहिए करके मेरे आदमी लोगों को मास के लिए, जो वो मिस कैंसिल हो गया ना, तो आपने बोला फादर को? कैंसिल हो गया वो मेरे को 11:30 बजे पता चला कि कैंसिल हुआ बोल के, तो मैं कैंटीन में था तो मैं बिजी था बहुत ज़्यादा। तो फादर को बोला नहीं? एडमिनिस्ट्रेटर किसी को भी बोला नहीं अपने? ओके क्यों नहीं बोला? वो मेरे लोग नहीं है जो परमिशन लेके गए, वो मेरे लोग नहीं है, मैं उनको नहीं जानता। मेरे को किसी ने फ़ोन किए कि ऐसे ऐसा है, मैं बोला फादर के पास जाओ डायरेक्ट, उसके पास मिलो, वो क्या बोलता है करो, क्योंकि इससे पहले हमारा मतलब प्रोग्राम हुआ था तो ये ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं बोला मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, फादर के पास जाओ और बात करो और बोलो मेरे को। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि यहाँ पे पार्टी हुई थी, म्यूजिक चल रहा था, दारू पी के सब एक दूसरे पे गिर रहे थे, टाइट होके मस्ती करते, ये सब सही बात है? नहीं झूठ है? मतलब गिर रहे थे होंगे पर मैं देखा नहीं, इतना गारंटी, क्योंकि मैं हिला ही नहीं हूँ एक जगह से। सुना था शाम को? मतलब ऐसा कुछ शाम को सुना मैं। बाद में मेरा कैंटीन कितने बजे बंद हुआ? 6 बजे मैंने बंद किया, मेरा सामान जितना था मैं घर क्या क्या सुना था आपने शाम को? शाम को सुना कि बहुत पिए, इधर गिरे फिर सोए थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। और झगड़ा पता नहीं। पुलिस आई थी क्या? पुलिस तो वो निकालने के लिए बुलाए थे, क्योंकि नहीं निकल रहे थे ना इधर से लोग, तो पुलिस को बुलाए और निकालने को लगाए। 2 पुलिस लोग आए थे। अच्छा टोटल कितने लोग थे बाहर से आने वाले? हाँ जो आए थे कल? अनुमानित नहीं है, क्योंकि मैं ग्राउंड में था और मेरा अंदाज लगाओ कितने लोग थे? मेरे को लगता है 1000-1500 रहेगा कि ज्यादा रहेगा, पता नहीं, देखा ही नहीं मैं, एक जगह से हिले नहीं मैं। लोगों को भी नहीं देखा तू? क्राउड था क्या नहीं था? हाँ वो तो था, लेकिन कितने लोग अनुमानित मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से 1000 या 1500 लगभग हो सकता है। वो खाना फ्री में दे रहा था तुम? नहीं तो कितना
20 रुपये प्लेट दे रहे थे कितना हम। लोगों को दिया कितना आएगा? अभी ये भी बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि आए मैं कुकिंग करता था तो कुकिंग कर करके देता था ऐसे करके दिया। अच्छा म्हाका सांगा ही गजाल जी आता ओपनली जे सोरो पियेतात ही आयची आनी कालची गजाल न्हू ओके एक मुद्दो आयलो तुमी आयजूच आवाज हो कित्याक रेस केलो हेच्या पयलीं तुमी पावलेले हांगासर हो आवाज रेस करपा खातीर जेन्ना ओपनली पियेतात कितें एक्शन वायन स्टोरांचेर घेवंक जाय कितें तेंचो टायमींग आसता हेच्या पयलीं हांवें फोनाचेर कंप्लेनी दिल्ल्यो पुलिसेक ओके कळ्ळें न्हू पुलिसांनी कितें एक्शन पुलिसांनी एक्शनाक घेवंक ना न्ही कळलें आसा एक्शना पुलिसाचेर सोडून दी ऑथॉरिटीन जेन्ना हांगा ह्या ऑथॉरिटीन 11 मार्चाक ऑलमोस्ट 40 डेज पयलीं ज्या तरेन तेंच्यांनी कंप्लेन फायल केल्या आनी तुमकां दाखयल्या ती कंप्लेन आसा पळय आमकांय दाखयल्या ती कंप्लेन फायल 40 डेजा उपरांतूच तेचें लायसन्स तशेंच आसा कळ्ळें आतां फूड एंड ड्रग्साचे तरेन जर रातचे अशें पळोवंक गेले जाल्यार जातलें न्हू ड्रिंक्स हे केन्ना पियेतात असले आनी सुटयेच्या दिसा काल संडे आसलो म्हणटा ही ऑथॉरिटी एक्सायज ऑथॉरिटी ऑलरेडी न्हिदलेली आसा तुमी आतां येयले तेन्ना एक्सायज ऑफिसरांक कितें जाप दिली तुमकां कोण तिणी सांगलें की तुमी येवच्या पयलीं आमी कंप्लेन केल्या म्हणून खंयची 11 मार्चाक म्हणजे 40 दिसा पयलीं कंप्लेन जावनूय कालच्या जाग्यार जर सोरो असो वाटेर विकलो वयता जाल्यार तूं आनी कितें सांगपाचें म्हाका सांग by Mr. Arjun Barai, Jitendra Naik and Kiran Kulu. These are the organizers. The event is scheduled to be on 20th April and will celebrate the rich cultural heritage of Nagpuri through various performances, including Eucharistic celebration, music, dance and traditional activities. सो हितून ट्रेडिशनल एक्टिविटीज कल्चरल प्रोग्राम जावंकूच ना दिसता अशें न्हू कित्याक पूर्व हें रावंड मारला तेन्ना पयलें तांकां पयलें गेमी अशी करताले आनी कितें करताले बरें दिसतालें तें हे आता तुम्ही तुमचो कोण स्टाफ हा हे करपा ऑर्गनायज करपा ना ना आमचो टू गिव द परमिशन तो आता हा तर लागो तो एक झारखंड ते सायडीचोच न्हू मग तुम्ही हांगा काम करता कॉलेज त्याने रेफरन्स हायर हाडले सेकंडरी काम करता थंयसर काम करता त्याका लागून तुम्ही दिल्या परमिशन दिलं तोय मागूंक येयलो न्हू ताणें सांगलें न्हू आमकां हय. तें हांवें ताका सांगलें ना मागीर तो बाजार न्हू आमी मीस बाग करता आनी कितें जाता हे भाशेन म्हणजे जागो ना दुसरे सुवातेर न्हू ताणें सांगलें म्हाका 2000 चड आसतली म्हणजे इतल्या लोकांक खंय So you gave only purpose of miss. मीस आनी कल्चरल कित्याक पोरूचे ते म्हजे मनांत हाडलें न्हू ताणी बरें तसो प्रोग्राम करून बरें जालो रे तो गेमी करताल्यो आनी म्हाजे प्रायज हाडले गेमीचे आनी कितें हाडलें बरें हाडलें करून पूण ना न्हू असलें थोडें हाडलें कित्याक मागीर आमकां हांवें थंयसर व्हरलें तें पयलें सांगलें ताका तुमचें पियोवपाक कोंताक येना मागीर पूण सांगलें कसं खंय तरी कॉलेजीचें नांव पिड्यार जाता अशें तुमकां दिसना कित्याक इतलें फेमस होय, कॉलेज जाल्यार भुरगीं तो- शिकतात ह्या कॉलेजीन जळी मुळी सोरोप आमकां दिसना गेलो एकामेकाच्या पट्टांनी दिसना गेले रेप पार्टी ट्रान्स पार्टी कितें काल जालें म्युजीक हय जालें कितें जालां बरें पूण हे आमचे कॉलेजीचे भुरगे न्हूय आनी कॉलेजीचो कोण ना थिंगा आमचो कॉलेजीचो कोण ना आणि आमच्या आमचो भुरगे स्टेटीचोय पासून कोण ना लागलो तो. आं गोंयकारूय कोण लागले भितर म्हाका ते सोले तांचेच ओके आमचे गोंयकार कोण ना थिंगा आनी आमचो कॉलेजीचोय कोण ना आमचो एक शिकतलोय ना आनी आमचो काम करतलोय मनीस ना कोण ना आमचो म्हणून कोण ना म्हणून टोटली अनरिलेटेड द कॉलेज सो एक्शन विल बी टेकन बाय युअर सायड आय हॅव टू टेक एक ऑर्गनायझर्स ऑर्गनायझेशन होय ते तीग जाण त्याचे नाव दिले ना म्हाका ऑर्गनायझर्स येस सर गुडविल मीस आनी कल्चरल प्रोग्राम न्हू असले डान्साक वा कोणें प्रोग्राम गेलो आमीच करिना हांगा चोरी म्हणजे आतां हें सगळें जाले उपरांत पोरव हांवें ताका असो प्रोग्राम केल्लो फकत ताणें तातूंच प्रोग्राम केल्लो कितें गेमी अशी केल्ली आपल्या मदीं आनी कितें पूण जायते अशेंच केल्लें सॉफ्ट ड्रिंकाचें हिंगा थिंगा हांवें तांकां आमकां दिना तुमी मेडसाण करतात पूण हे भाशेन करून हाडलें करून प्रोग्राम केल्लो तेणी पूण थोड्यो गेमी बा केल्ल्यो आपल्या मदें गेमी केल्ल्यो प्रायज दिल्ले आनी कितें प्रोग्राम बरो जाल्लो प्रोग्राम वायट न्हू पूण हे भाशेन न्हू हो न्हू दुसऱ्याक जालां अशें दिसता इतले पिवपाक पयलीं पिवप आहलें बियराचे बॉटली हिंगा थिंगा सांपडल्यो पूण हे भाशेन न्हू हो दिसता म्हाका हें सारकें चड गेलां
आनी कितें आमी सकाळीं हांवूय नासलो हांव मागीर दनपारां येयला मागीर म्हणटरी आमी नकळो कितें आला न्ही थिंगा सगळो बी हांव आसलो ओळगो एका हेसांनी सोमब्रह्मचे दिसांनी हांव ओळगो आसलो म्हणून आतां एक स्ट्रिक्ट एक्शन हांव घेवंकूच सोदतां कितेंय तरी नाजाल्यार जावचें ना न्हू नाजाल्यार तें कोणूय येतलो मातसो कितेंय करूं जाता समजरी हांगासर. So the action was given, the permission was given only to do the cultural program of Easter Mass. इस्टर मास आनी एक कल्चरल प्रोग्राम पण जालो तो आमी एकला अशें जावंक ना म्हणून मास मिस जावंक ना मिस जावंक ना. ना म्हाका राती गमले मागीर हांवें तो आमचो दुसरो काम करता काय विचारलें मिस तो म्हणून जावंक ना तांचें मागीर तुमकां ना म्हाका तेच कांयच खबर ना तरी सांगूंक पासून दिवंक ना आमकां वो ते आदीं ते आमकां सांगूंक ना बाबा मिस आमचें जायना म्हणजे कितें तें आमकां कांयच खबर ना. तेंच्या मिसाच्या बदली तेंच्यांनी पार्टी केली. सर हेजेर तुमचे कोण आसा पळोवपाक अशें दिल्या उपरांत तुमी तांकां कितें आतां हेंचे वॉच दवरपाक तुमचे कोण आसा कॉलेजचे तिका पळोवपाक ते अशें करताले काल असले कितें न्हू हें पयलेंच एक्सपिरियन्स कशें कित्याक कोरून दिलां तेन्ना परत दिले हांव गेल्लो राव हांवें एक रावंड मारलो आनी म्हाकाय बरें दिसलें अशें तांचें त्या मध्ये गेमी करतात लास्ट इयर हय लास्ट इयर म्हणजे गेमी अश्यो केल्यो आनी कितें केलें म्हणजे लास्ट इयर तो सेन्सिबल इव्हेंट आशिल्लो तेचोच खंय तरी फायदो घेवन ह्या वर्सा तेंच्यांनी मिसबिहेव केल्ले आसा अशें दिसता कशें न्हू. फादर तुमी एग्री करता जे काल घडला जो सोरो गुटखा सिगरेट तंबाखू आनी जळी मुळी सगळे जाण पिवन पडलेले एकामेकाचेर पडटाले झगडी जाली आमी एकला झगडी जाले म्हणून सो हेचेर तुमी मिस्टेक मानता. हय ही चूक जाली न्हू आतां कितें म्हाका खरेंच म्हणल्यार न्हू आतां म्हाका आतां तुमी येयला म्हूण गमला हें सगळें म्हाका खबर पासना तांचे इतले म्हाजी झगडी बरी जाली तुमी सांगतात म्हूण गमला म्हाका खबर खरें ना खबर. What strict action you are going to take regarding that we are going to take action, that is for sure. But I can't just say I'm going to do this, that is very difficult to say. You will file the police complaint on this, father. Police complaint that I will have to decide along with my committee members of the. But we will meet police and मेवतले तुमी regarding this. No, wait. How we decide on that. फादर काल आमी पळयलां की म्हापसा जे फेमस झेवियर कॉलेज आसा हांगासर एक झारखंडचो कितें इव्हेंट हांगासर ऑर्गनायज जाल्लो आनी इव्हेंटान आमी पळयलें की ऑलमोस्ट देव यूथ चेडे चेडवां ऑलमोस्ट 3000 मोर दॅन 3000 हे प्रोग्राम कित्या खातीर ऑर्गनायज जाला आनी कितें परमिशन दिलें तुमी तांकां. अर्जुन बाराईक ओआय लोयंगा म्हजेशी आमच्या ओ यू डी आहा ताचे बरोबर परमिशन मागूंक कितें परमिशन वास्काचें मीस करपाक पयले सुवातेर हिंदी भाशेन लोकांक जायते कळ मेळना मीस तो मीस करूंक म्हूण आनी मागीर मिसातूच एक ताचो प्रोग्राम आसलो कल्चरल प्रोग्राम ताचो कल्चरल प्रोग्राम मिसाक लागून हांवें चड करून ताका परमिशन दिलें कित्याक हे भाशेन तेणें सांगलें म्हाका 2000 मायज लोक आसतलो हे भाशेन तुका ग्रावंड मेळना न्हू देखून त्या मिसाक लागून आनी मागीर कल्चरल प्रोग्राम ताची कम्युनिटी एकठांय येता हे पासत हांवें परमिशन दिलें पूण परमिशन दिवच्या आदीं हांवें ताका ही कंडिशन घातली. कितें कंडिशनां परमिशन सगळीं तांणी हाडपाची सावंड सिस्टम हे तें प्रोग्राम करपाक ते आमी करिना नितळकाय सगळी सांबाळपाक तांणी नितळकाय सांबाळपाक जाय आसली सगळें करपाक. जी पळय कोण येतात पार्टिसिपेट जातात तांणी ग्रावंडाचेर रावपाचें दुसरे कडेन आनी भोंवपाचें ना जावं कॉलेजीच्या बिल्डिंगान हायर सेकंडरी स्कूल बिल्डिंगान भितर सरपाचें काम आनीक ना तांचो जागो तितलो दिला तांकां तांणी ग्रावंडाचेर रावन करपाचें कितें आहा तें हिंगा थिंगा आनी भोंवपाचें ना. मागीर कितें आमचें सिगरेट पिवप वो गुटखा कितें सायकोट्रॉपीक सबस्टन्सीस तशेंच पिवप आनी गॅम्बलींग हें सारकें बंद हें आसचेंच नासलें हें ना. आनी तशेंच ऑर्गनायझरीन एक कमिटी करूंक जाय आसली तांचेच मदें कितें तर केसां जाली तें मिटोवपाक तांची कमिटी आसूंक जाय आसली
आनी तेचो कायदो आहलो लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाक आमचे न्हू आमी तुका फोर्थ ग्रावंड दितात आमचें कांय ना पूण हे म्हजे कायदे आहले अल्कोहोलिजम गॅम्बलिंग टोबॅको सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सीस नाच हांगासून न्हू आमी तांकां बिश्टें दितात म्हणजे आमी ताका चार्ज भाशेन करिना तर ते फुशेन कितें दिता म्हणून जाय ते फावटी कितें लायट पावता न्हू जाय आमची म्हणून ते पासून कितें दितात ते आमी ताका चार्ज ग्रावंडाचेर चार्ज अशें ना आमचें ना आमी ग्रावंडाचेर चार्ज करिना